آغاز سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے شمارے کی سرخیوں پر۔ جنرل عاصم منیر کی تاناشاہی کے خلاف سراپا احتجاج پورا پاکستان۔ سرکاری نوکریوں میں بڑھتی ناانصافی پر پھر سڑکوں پر اترے نابینا نوجوان۔ اور پاکستان میں فوجی ظلم و جبر پر لندن میں ایک جٹ محکوم قوموں کے لیڈران۔ ناظرین، سب سے پہلے بات پاکستان میں بڑھتی فوجی تاناشاہی کو لے کر بچے کوہرام کی۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی میں منظر عام پر آئی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت بحالی کے لیے کراچی میں احتجاجی مظاہرے سول سوسائٹی کی جانب سے کیے گئے۔ اس کی اصل وجہ رہی پاکستان کے پورے ریاستی نظام پر فوجی تاناشاہ جنرل عاصم منیر کا کستہ شکنجہ، جو پاکستان میں جمہوری نظام کی بحالی کی تمام امیدیں چکنا چور کرنے پر آمادہ ہیں۔ پاکستان میں آئین کی بڑھتی پامالی اور فوجی تاناشاہی کے خلاف اب سول سوسائٹی میں بھی غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس سچائی کا زندہ وہ جاوید ثبوت ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی میں احتجاجی مظاہروں کے مناظر۔ قابل غور بات یہ رہی کہ کراچی میں احتجاجی مظاہرے تحریک نمائندگی عوام پاکستان کے بینر تلے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمیت مختلف اقلیتی فرقوں اور انسانی حقوق اداروں کے رہنماؤں نے حصہ لے کر حقیقی جمہوری نظام کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جس پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس ڈاکے کو جو ہے ہم برہنہ انداز میں جو ہے نا پورے ملک کی، کراچی سمیت پورے ملک کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکہ ہے۔ سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیاں آج جو یہ مظاہرہ کر رہی ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم لوگوں نے ماضی میں بھی جالک کے زمانے میں بھی سیاست کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، اور ہم ان کو گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، ہم 26ویں آئینی ترمیم کو رد کرتے ہیں، ہم پیکا ایکٹ کو نہیں مانتے، اور ہم تمام غیر جمہوری اقدامات کو رد کرتے ہیں۔ آج جو یہ سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم یہاں پروٹیسٹ کر کے پریس کلب تک پہنچیں گے، اور ہم کل بھی یہ بولتے تھے، آج بھی یہ بولتے ہیں، حبیب جالب کی جو نظم ہے، اس دستور کو صبح بے نور کو، اس دستور کو صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ کراچی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمریت کو تقویت دینے کے لیے آئین سے کیے گئے کھلواڑ کو جمہوریت کا قتل قرار دیا، کیونکہ پاکستانی آئین میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کر کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تاناشاہی کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے عہدے سے نوازا گیا، اور انہیں تاحیات آئینی استثناء یعنی لائف ٹائم کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے کر انہیں سنگین جنگی جرائم کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ ہم لوگ جمہوریت کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے، ہمیشہ اپنے جمہوریتی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس میں جو عدلیہ کے اختیارات ختم کیے گئے۔ لیکن جمہوریت میں ہر ادارے کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، اور ہم شہریوں کو جو ریلیف ملتا ہے وہ اسی صورت میں ملتا ہے جب ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر کام کرے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، یہ جو تاحیات استثناء دیے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ عوام کو پینے کا صاف پانی تک آپ نہیں دے رہے اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں، مہنگائی ختم کریں، غریبوں کی تنخواہیں بڑھائیں، منیمم ویجز دیں، سیلری اصلاحات کریں، عوام کے لیے سوچیں، کسانوں کے لیے سوچیں، مزدوروں کے لیے سوچیں۔ ان کے لیے آپ کچھ نہیں سوچتے، آپ ایوانوں میں اسلام اور میں بیٹھ کے اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اپنے استثناء لے رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے۔ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ و اس کی کٹپتلی حکومتوں کی جانب سے بلوچستان، سندھ،
और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में बढ़ते रियासती जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत की सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के पैरोकारों ने, क्योंकि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बर्बरियत वो घिनौनी साजिशों के चलते पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ चुकी है और बंगाली मुसलमानों की तरह बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमें पाकिस्तान से आज़ादी के लिए इनकलाबी तहरीकें चला रही हैं। ये जो कुछ हो रहा है 27वीं तरमीम है, ये आम लोगों के लिए कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, ये सारे उनके मफाद के लिए है। तो हम लोगों को इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि मुझे एक बहुत बड़ा खौफ है मेरे अंदर कि इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है सिंध और यानी ज़बानों को लड़ाया जाना, जो एक मुहिम चल रही है कि बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध और कराची के जो लोग हैं ये ज़बानों के झगड़ों में उलझा के या अपने जो मसले हैं वो सॉल्व करेंगे, जिसको हमें समझ लेना चाहिए और आपस में हम नहीं लड़ें और आपस में हम सोच समझ के पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की बढ़ती तानाशाही को लेकर साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें तो शुरू से इनकलाबी तहरीक चला रही हैं। इसके लिए पीटीआई समेत तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी मुश्तरका सियासी इत्तेहाद बना चुकी हैं और इस मुश्तरका इत्तेहाद के बैनर तले पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के मुकम्मल खात्मे और हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए फैसलाकुन जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी मकसद के हुसूल की खातिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के लीडरान कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में आइन और इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली को रोकने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कराची के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ दिए गए एहतजाजी धरने से पैदाशुदा हालात का। काबिल गौर बात यह रही कि लाहौर में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाजी धरना रोजी रोटी से महरूम नाबीना अफराद की जानिब से दिया गया और इस धरने के जरिए नाबीना अफराद ने रिजर्व कोटे के तहत सरकारी नौकरियां देने की मांग की जाती है। लाहौर में पंजाब सूबाई असेंबली के सामने धरना दे रहे नाबीना अफराद ने कहा कि बसारत से महरूम होने के बावजूद उन्होंने तालीम और पेशा वाराना तरबियत हासिल की, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान उन्हें सरकारी कोटे के तहत मुख्तस नौकरियां तक नहीं दे रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से यकनुकाती मुतालबा है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा हमारा 1% कोटा जो है वो सेपरेट करवाएं और इसके तहत 1 to 15 तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में जो हमारी सीटें बनती हैं 3000 प्लस हैं वो अपनी निगरानी अपनी निगरानी में फिल फॉर ओनली फॉर VI के इश्तिहार के तहत मुश्तहर कराएं ताकि बरसों से ख्वार होने वाले ब्लाइंड और डेली वेजर्स बरसरे रोज़गार होकर मुस्तकिल बुनियादों पर मैडम मरियम नवाज साहिबा को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और मुस्लिम लीग नवाज को दुआएं दे सकें। शदीद सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले कई रोज से मुसलसल धरना दिए बैठे हैं नाबीना अफराद, क्योंकि एक तवील अरसे तक मुसलसल एहतजाज और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान और पंजाब सूबे में खुसूसी अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में 3% कोटा मुख्तस किया गया, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों और बदनवानियों के बढ़ते बोलबाले के बाइस नाबीना अफराद को मुख्तस कोटे के तहत सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही। नाबीना अफराद का कहना है कि खुसूसी अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में मुख्तस 3% कोटे के बावजूद उन्हें मुलाजमत और दीगर बुनियादी इंसानी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है।
جو مشکلات ہیں ظاہر ہے یہاں قریب واش روم وغیرہ بھی نہیں ہے, نہانے دھونے کا ایشو ہے, واش روم جانے کا. اس کے علاوہ سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ روڈ پہ سونا کتنا مشکل ہے. تو مشکلات تو بہت ہیں ہمارے لیے, لیکن ہم اس عزم, ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ شاید ان حکمرانوں سے تو ہمیں امید نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہم پہ کرم کرے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں. سر انہیں مذاکرات نہیں کہا جا سکتے, یہ ہماری تضحیق بھی ہے اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں مظاہرین کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ سے سیٹسفائی ہو سکیں. جو ہمیں شروع سے گولیاں دیتے آ رہے ہیں بس وہی مل رہی ہیں اور وہ کھا کھا کے ہمارے معدے خراب ہو چکے ہیں. پاکستان میں بلائنڈ ڈیلی ویجز امپلائیز یونین کے عہدیداروں نے بتایا کہ پنجاب صوبے میں وزیر برائے سماجی بہبود شوکت بٹ نے لاہور میں دھرنا دے رہے نابینا افراد سے ملاقات کے دوران سرکاری نوکری نہ ملنے تک 12,000 روپے ماہانہ مالی امداد دینے کی یقین دہانی بھی کرائی, لیکن باوقار نابینا افراد نے پنجاب حکومت سے خیرات لینے سے انکار کر دیا اور اپنی تعلیم اور قابلیت کے مطابق سرکاری نوکریاں دینے کا مطالبہ کیا. ہماری جاب کو ختم کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 40,000 کے بجائے آپ 12,000 وظیفہ لیں. تو ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری سکلز کے مطابق, کوالیفیکیشن کے مطابق جابز دی جائیں. ہماری 3,000 سے ابو زیادہ جو سیٹ ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں, جن میں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے 1157 لوگ ہیں ان کو پرماننٹ کیا جائے. 12,000 کا لالی پاپ دے کے ہماری تحریک کی گئی ہے. ہمارے اسکالر لوگ ہیں یہاں پہ, میں خود ماسٹر ہوں اور 11 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ 12,000 کی جو ایڈ دی گئی ہے ہمیں نامنظور ہے. ہمیں ایڈ چاہیے. ہمیں جو پنجاب گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں ہمیں ہماری سیٹس بنتی ہیں وہ ہمارے لیے ایڈ دیے جائیں. قابل غور بات یہ رہی کہ نابینا افراد سرکاری کوٹے میں مختص ملازمتیں دینے اور عارضی نوکریوں کو مستقل کرنے جیسے جائز مطالبات کو لے کر اس سے قبل بھی لاہور میں شدید احتجاجی مظاہرے کرتے رہے ہیں, لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ لاہور میں روزی روٹی کے لیے سراپا احتجاج نابینا افراد کو پنجاب صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ریاستی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا. تاہم نابینا افراد نے ہمت نہیں ہاری اور وہ پنجاب صوبائی حکومت سے ریزرو کوٹے کے تحت سرکاری نوکریوں سمیت دیگر مراد کے حصول کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ہم 11 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور 11 سال سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو عارضی روزگار دیا جاتا ہے ڈیلی ویجز پہ, اور وہ 3 مہینے جاب چلتی ہے, 3 مہینے کے بعد پھر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو ہم بار سڑکوں پہ آتے ہیں اور ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مستقل روزگار دیں. ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, ایم فل کیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایم اے کیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو روزگار نہیں دیا جاتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بلائنڈ بندے کو اگر ریاست اپنی گود نہیں لے گی, ریاست ماں ہوتی ہے, اگر ریاست اپنی گود نہیں لے گی تو کون لے گا. پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کی سڑکوں پر روزی روٹی کے لیے بار بار شدید احتجاج کر چکے ہیں نابینا افراد. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی حکومت اور پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومتیں معاشی حالات میں بہتری کے آئے روز بلند و بانگ دعوے کر رہی ہیں, لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مختص سرکاری کوٹے کے تحت روزگار حاصل کرنے کے لیے نابینا افراد بار بار سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, کیونکہ دیوالیہ پن سے دوچار پاکستانی معاشرے میں کمر توڑ مہنگائی کے باعث انہیں مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے.
पाकिस्तानी फौज की पश्तून दुश्मन पॉलिसी पर लंदन में पश्तून जिरगे पर रिपोर्ट। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साबिक चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आखिरकार 14 साल की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में ISI के चीफ रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के संगीन इल्जामात में 11 दिसंबर 2025 को ये सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक ISI के साबिक चीफ फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए अगस्त 2024 में आर्मी तहवील में लिया गया और तकरीबन 15 माह तक आर्मी कोर्ट में चलने वाले ट्रायल में मुजरिम पाए जाने पर ये सजा सुनाई गई। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल में मुजरिम करार देकर 14 साल की सजा सुनाए जाने को सियासी माहिरीन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक फरेबी हमला करार दे रहे हैं ताकि साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी पर रियासती जुल्म सितम को जायज ठहराया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में दिन दहाड़े हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर हाहाकार मच गया। इसकी असल वजह ये रही कि सिडनी में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी दहशतगर्द मुलव्विस रहे और सिडनी में इजरायली शहरियों को निशाना बनाकर किए गए इस इंसानियत सोज हमले में तकरीबन 2 दर्जन इंसान जाम हक और 3 दर्जन से ज्यादा जख्मी बताए गए। काबिल गौर बात यह रही कि सिडनी में बॉडी बीच पर इजरायली बिरादरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग उस वक्त की गई जब वो अपने रिवायती फेस्टिवल का जश्न मना रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की आला टीम ने फौरी तहकीकात के बाद इस बर्बर हमले में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशतगर्दों का ताल्लुक लाहौर से बताया गया और उनकी शिनाख्त बाप और बेटे के तौर पर हुई। हालांकि बाद में सिडनी में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द साजिद मारा गया जबकि उसका 24 साला बेटा नवीद अकरम बुरी तरह जख्मी बताया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर में वकला तंजीमों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लाहौर हाई कोर्ट एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल की मुश्तरका कॉल पर मुनक़दा इन एहतजाजी मुजाहरों की असल वजह लाहौर में एडवोकेट जीशान शब्बीर की टारगेट किलिंग बनी। इसी वजह से वकला बिरादरी की जानिब से लाहौर में वजीर आला हाउस के सामने चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी मार्च किया गया। लाहौर की सड़कों पर सरापा एहतजाज वकला और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बताया कि पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान मकतूल एडवोकेट जीशान शब्बीर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनके कातिलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। लिहाजा एहतजाजी वकला ने एडवोकेट जीशान शब्बीर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार न किए जाने पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत की जानिब से राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामी सेमिनार का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जेरे एहतमाम इस इस्लामी सेमिनार में मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसों के उलमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की क्योंकि पाकिस्तान के नाम निहाद फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल व उलेमाए कॉन्फ्रेंस को सेमिनार को कामयाब बनाने की मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। यही वजह रही कि इस इस्लामी सेमिनार में पाकिस्तानी उलेमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर में बुज़दिल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जंगी सलाहियत के झूठे पुल बांधे और जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस बनाए जाने की मुखालफत कर रही PTI समेत अपोजिशन जमातों पर गद्दारी के इल्जामात लगाए। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं लंदन में मुनक्किदा पश्तून कौमी जिरगे का। काबिल गौर बात यह रही कि लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ ये कौमी जिरगा PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की कॉल पर मुनक़िद हुआ, लेकिन इस जिरगे में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के रियासती जुल्म जबर से अजीरन हर महकूम कौम के जलवतन लीडरान ने हिस्सा लेकर मुश्तरका जद्दोजहद करने का भरोसा दिलाया।
पाकिस्तान से पश्तूनिस्तान की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी के अज़म और पश्तून कौमी तराने पर फख्र के ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के। और पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से लंदन में मुनाक़िदा पश्तून कौमी जरगे के काबिल गौर बात ये रही कि लंदन में जिरे मुनाक़िदा पश्तून नेशनल जरगे में पीटीएम के ज़िला वतन पश्तून लीडरान और सियासी कारकुनों ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ही, ताहम जिला वतन बलोची और सिंधी लीडरान ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लेकर पाकिस्तानी फौज के रियासती जुल्म सितम से अजीरन पश्तूनों के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया। इनमें सरे फहरिस्त रहे जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो, हमारा सिंधियों का, पश्तूनों का, बलोचों का दुख दर्द सेम है। हमारे पर जो मजलूम कौमों के ऊपर जो जुल्म दाए जा रहे हैं वो भी सेम है। और ये सारे जुल्म हम मजलूम कौम पर जो कर रही है ये पंजाब साम्राज्य और उसकी पंजाबी आर्मी कर रही है। हम पर ये जुल्म आज के नहीं है। हम इस पाकिस्तान में 1947 में शामिल हुए थे। हम पर जो कब्जा हुआ था मजलूम अक़वाम पर, हम उस पे शामिल हुए थे स्टेट्स की बुनियाद पर। आज जो है पूरी सिंध में आजादी का परचम, सिंधु देश का परचम, सिंध की आजादी का परचम और पूरी सिंध में ये नारे लग रहे हैं, वी वांट फ्रीडम, सिंध वांट फ्रीडम। और मैं आज इस पे भी खुश हूँ कि आज यहाँ भी यही नारे लग रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आज मुझे ये खुशी हुई है कि पश्तूनों ने भी यही नारा लगाया है कि हमें आजादी चाहिए। We want, we want। उस स्टेट्स में से इस पंजाबी फाशिस्ट रियासत ने, पंजाब साम्राज्य ने एस निकाल के एक पंजाब स्टेट्स बना दिया। और इस पंजाब स्टेट्स ने पूरी सिंधियों पे, बलोचों पे, पश्तूनों पे, सराइकियों पे, गिलगितियों पे और कश्मीरियों पर गुलामी मसलत कर दी। हम पर जो जुल्म हो रहा है, हमारे कौमी कारकुनान सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनका कसूर ये होता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन की बात करते हैं और अपने वतन की आजादी की बात करते हैं। उनको उठा के सालों के साल गुम कर दिया जाता है, उसके मस्जिदा लाशें दी जाती हैं, उनको जो है इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जाता है। ये इनकी जो है मुसलमानियत और इंसानियत है पाकिस्तान आर्मी की। ये अपने आप को मुसलमानियत का पंजाबी चैंपियन समझते हैं। ये मस्जिदा लाशें तो देते हैं, बलोचिस्तान में इज्तिमाई कब्रें देते हैं, एक कब्र में 200 कारकुनान, 200 लोग दफनाते हैं। सिंध में कौमी कारकुनान को जो वतन की आजादी की जंग लड़ रहे होते हैं उनको अगवा करके उनके मस्जिदा लाश देते हैं, उन पर गोलियां चलाकर उनको जो है जिंदा जला देते हैं। ये इनकी मुसलमानियत है, हम इनको कंडेम करते हैं। ये जुल्म बर्बरियत काफी
ताइयों से चलता आ रहा है, 1947 से चलता आ रहा है। हम एक हजारों साला हमारा तारीखी वतन है, हमारा तारीखी तशक्कुस है, हमारी तारीखी सकाफत है, वो सिंधियों की हो, बलोचों की हो या पश्तूनों की हो। हम पाकिस्तान में जो शामिल हुए थे अपनी जो है स्टेट्स की बुनियाद पर शामिल हुए थे, पर इन्होंने जो है वो सारे स्टेट्स को हटा के एक स्टेट बनाकर जो है सब पर जो है कब्जा कर दिया। हम इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है सिंधी बलोच तो लड़ ही रहे हैं। आज मुझे खुशी हुई इस हाल में जो पीटीएम के दोस्त और पश्तूनों की तरफ से आजादी के नारे लगे, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।